Maayong adlaw. Ako si Jeremy Lau, ang magsilbing online recovery coach sa kini nga sesyon. Atong hinumduman kanunay nga kita magbuhat og sakto bisan walay gatan-aw kanato. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pagampo sa kalinaw. Labawng makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa hunahuna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. Hi guys, welcome to Early Recovery Skills. Our topic for today is about introducing 12-step or mutual help activities. Before we start, tan-awon nato kung unsay atong mga tumong ani nga mga sesyon. Naay upat. Una dinha is kinahanglan daw nato masabtan kung unsa ang 12-step program. Ikaduha, kinahanglan nato makita o ma-identify kung unsa tong mga posible nga mga kalisod o mga benepisyo kung moapilta og 12-step programs. Ikatulo, kinahanglan nato makita o ma-identify kung asa ang mga local meetings dinhi sa Butuan City. Ikaupat, kinahanglan daw nato ma-recognize nga ang pag-apil sa mga 12-step programs is integral to recovery. Pasabot ani, kinahanglan nato masabtan nga gikinahanglan ang 12-step program sa ato ang recovery. So what is a 12-step program? Nagikan ni siya sa Alcoholics Anonymous. Now, AA is a worldwide organization and it has been in existence since the 1930s pa. It was started by two men who could not recover from their alcoholism with psychiatry or medicine. Maski nagpatambal na sila, dili gihapon sila makaundang sa pag-inom sa ilim nung makahubog. So, AA holds free, nahimog libre, naging open to help people who want to stop being controlled by their need for alcohol. So, meetings are available throughout the day and evening. 7 days a week. So, the principles of AA, kasi ang 12-step program are following with the 12 specific guiding principles, have been adapted to help people who are dependent on drugs. Kasi nakita nila nga ang principles nga gigamit sa Alcoholics Anonymous, pwede po siya sa naay problema sa drug addiction. So the 12-step groups consist of people with the same problem working together, nagdinabangay nga dili na mobalik sa inom or dili na mobalik sa drug addiction. So the group process reminds clients that they are not alone and provides them the opportunity to make abstinent friends and to begin magsugod na pod or magsugod og himo to build up support network. So clients can receive guidance and encouragement from others who have been in recovery longer than they have. So do I need to attend 12-step meetings? Yes. Kasi if treatment in this program is going to work for you, I believe if you are listening with this session, part ka sa rehabilitation program nato. Diba? It is essential daw, gikinahanglan daw to establish a network of support for your recovery. Attending treatment sessions without going to 12-step meetings may produce a temporary effect. Temporary lang daw. Diba? Temporary lang man yun. Kaya ang atong rehabilitation, mudagan lang og 2 ka tuig. But without involvement in self-help programs, it is very unlikely that you will successfully recover. So clients in this program should attend 3 12-step meetings per week during their treatment involvement.
Many successfully abstinent people go to 90 meetings in 90 days. Kasi ingon sila, the more you participate in treatment and 12-step meetings, the greater your chance for recovery. Kaya ingon sila, according to study, treatment or your rehabilitation program plus the 12-step program will result to successful route to recovery. Are all meetings the same? No, dili daw. Kasi there are different types of meeting. Una din na is speaker's meeting. It features a person in recovery telling his or her story of drugs, alcohol use, and of course, ang recovery niya. Pwede niya i-share ang iyang mga experiences, pwede niya i-share ang iyang recovery sa mga meetings. Ikaduha is topic meeting. A discussion on a specific topic such as fellowship, honesty, acceptance, or patience. So everyone is given a chance to talk, but no one is forced, walay gipugos. Ikatulo, step tradition meetings. These meetings are very special meetings where the 12-step and 12 traditions are being discussed. Kaupat, book study meetings. It focuses on reading a chapter from the main text of the 12-step group. For Alcoholic Anonymous, this is the big book. For the Narcotics Anonymous naman, napoy basic text. So, for book study meetings, often focuses on someone's experience or a recovery-related topic. And then the last type of meeting is we have these specific meetings. So, depending on where you live, there may be a language-specific meetings kasi diriya sa Pilipinas, na ginagamit nga English nga material, naapoy Tagalog, naapoy Bisaya. Depende kung asay komportable ang atong mga member, no? Naapoy mga gender-specific meetings. No? Na mga meetings para sa mga women, naapoy mga meetings for men. Meetings based on participants' sexual orientation and meetings for people who also have a mental disorder. Are the 12-step programs religious? Manay po na dira. Dili daw. Kasi none of the 12-step program are religious. Both Alcoholic Anonymous and Narcotics Anonymous are not religious. But spiritual growth is considered a part of recovery. Spiritual choices are very personal and individual. Each person decides for himself or herself that or what the term higher power means. Depende sa kaugalingon nato nga pagsabot kung kinsa ang atong labaw nga makagagahom. Both non-religious and religious people can find value and support in 12-step programs. So what is a sponsor? So ang sponsor, ingon sila, the first few weeks and months of recovery are very frustrating. Many things happen, daghay posible nga mahitabo, di ba? Usahay malibog ta, usahay mahadlok pud ta kung unsay buhaton. So during this difficult period, during this early recovery, there are many times when people in recovery need to talk about problems and fears. Kinahanglan daw nila mahisgutan kung unsay mga problema o mga kahadlok. So a sponsor helps a newcomer through this process. Muna dira, a sponsor helps mutabang and guide mugiya a newcomer through this process in recovery. So what do sponsors do? Unsa may ginabuhat sa mga sponsor? As sponsors help the newcomer by answering questions. Kaya usahay ang mga newcomer mahadlok, maglibog kung unsay buhaton. So mutabang ang sponsor sa pagtubag anak ng mga kalibog. Sponsors agree to be available to listen
No? Andam maminaw anytime. As sponsors provide guidance, mugiya, and help address problems their sponsors are having. This advice comes from their personal experiences with long-term abstinence. So how do I pick a sponsor? Kinahanglan ang atong sponsor pod, a sponsor should have a healthy living and responsible life. Diba? A sponsor should have several years of abstinence from all mood-altering drugs. Should be abstinent from all mood-altering drugs. Lisod mo pugayo kung atong kwaon nga sponsor, atong kwaon nga mutabang sa atua, magsige pag-inom or magsige pag-gamit og droga. Diba? A sponsor should be an active and regular participant in 12-step meetings. Also, a sponsor should be someone who actively work the 12 steps. A sponsor should be someone to whom you can relate kanang makasabot. You may not always agree with your sponsor, usahay na conflict, but you need to be able to respect your sponsor. Now, we have to consider these two questions. Una, have you ever been to a 12-step meeting? Naka-experience na ba kamo nga ni-appeal og 12-step meeting? Kung wala, okay ra. Sunod nga po na, do you plan to attend any 12-step meetings? Nagaplano ba ka nga mo-appeal or mo-attend og 12-step meetings? Sunod nga pangutana is, how do I find a meeting? Paunsa ako nga makakita og meeting? So for local meetings, pwede ninyo tawagan or textan. Mo ni contact number sa Balanghay Home Group of Narcotics Anonymous. Para makasayod ta kanusa ang meeting, unsa nga adlaw, unsa nga oras, ug asa dapit ang meeting. For online meetings naman, you may visit www.napilipinas.org or pwede pod mo text or tawag mo anang number na sa ibabaw kay para matabangan mo or ma-facilitate ang inyong pag-join sa online meetings. Okay? Moving on. The 12-step program. Kung uyon ka sa pagdawat sa among gihanyag, ug mamahimong andam sa pagbuhat ni ining butanga, andam ka na sa paghimo ani nga mga lakang. Kini ang mga prinsipyo nga nagbuhat sa atong pakig-uli nga nahimog posible. Step 1. We admitted we were powerless over our addiction, that our lives had become unmanageable. Ato daw giadawat nga wala kitay gahom labaw sa atong adiksyon, nga ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nahimo nga dili na matabang. Step 2. We came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Kita miabot sa pagsalig nga adunay labaw nga makagagahom, nalabaw ka nato na makapagbalik sa atong sakto nga pangisip. Katulo, we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. Kita mihimo og desisyon sa pagtugyan sa atong kaugalingong kinabuhi, ngadto sa pagpangga sa atong Ginoo, sa atong kaugalingong pagsabot kaniya. Kaupat, we made a searching and fearless moral inventory of ourselves. Kita mihimo sa pagpangita, sa walay kahadlok, fearless, nga pag-inventaryo sa tagsa-tagsa nato nga kaugalingon. Tan-awon nato kung unsa atong mga dili maayo nga mga batasan, ug tan-awon pud nato kung unsay mga maayo nato nga mga batasan. Kalima, we admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. Atong giadmitar ngadto sa Ginoo
sa atong kaugalingon og ngadto sa isig kaingon ang eksaktong hinungdan sa atong sayo. Now, kanang giingon dira nga to another human being or kining sa atong isig kaingon, mo na ni siya ang sponsor. Nagpasabot ato ganiha. Kinahanglan man nato nga natay sponsor nga maistoryahan nga komportable ta kung unsay atong mga nabuhat nga dili maayo. Step 6. We were entirely ready to have God remove all these defects of character. Kita sa katibuk-an andam sa pagdawat sa atong Ginoo aron sa pagkuha o pagwala sa tanang depekto sa atong pagkatao. 7. We humbly ask Him to remove our shortcomings. Kita mapahibsanong mihangyo kaniya sa pagwagtang sa atong mga kapakyasan. 8. We made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Kita naghimo og talaan or listahan sa tanang tao. Umayon kag listahan, kinahanglan siya isulat. Sa may kinahanglan ana, papel o ballpen, no? Kinahanglan daw ta maghimo og talaan or listahan sa mga tao nga atong mga napasakitan ug nahimo ng andam sa pakig-uli ngadto kanila. Step 9. We made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. Kita maghimo og diretso, direct nga pakig-uli sa mga tao nga atong nahimuan og sala sa tanang posibleng higayon. Pwera lamang kung maghimo niini mahimong makadaot kaniya o sa uban. Step 10. We continued to take personal inventory and when we were wrong, promptly admitted it. Kita magpadayon sa paghimo og personal nga inventaryo sa atong kaugalingon. Mayon tag personal or paghimo or padayon sa paghimo og personal nga inventaryo, nagahimo tag inventaryo kada buntag, kada gabi kung nabatay na buhat nga dili maayo or maski mga kaayuhan nga atong nabuhat anang adlaw. Diba? Kay kung para makita nato nga sayop kita, maangkonon dayon nato. 11. We sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. Midangop kita sa pagampo o pagpamalandong aron sa pagpalambo sa atong relasyon, sa atong Ginoo, sa atong kaugalingong pagsabot kaniya. Magampo lamang sa kahibalo sa iyang kagustuhan alang kanato ug sa gahom sa pagpatuman niini. Step 12. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to addicts and to practice these principles in all our affairs. No? So, I would like to encourage everyone to really work the steps. No? Kasi 12 step is a set of principles written, mga set of mga prinsipyo nga gisulat para na lang atong sundon sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kasi while we work the steps, we learn new principles in life. When we work the steps from step 1 to 12, we learn new principles in life. We learn to be honest. We learn to have faith. We learn to accept things and grow. We learn how to be humble. We learn to forgive others. We learn to love. And we learn how to be lovable. And of course, we learn how to be kind. At least, nanatay sense of kindness. Diba? Basically, 12 steps serves as a bridge for us to normal living. Kasi for me, before in addiction,
wala man ko aning acceptance, wala man ko aning honesty, wala man ko aning humility, forgiveness, wala man po ko, di man ko kabalo mo love, I don't know how to be kind, no? So remember, in step 12, we have to practice these principles in all our affairs. Di ba? Nagkat-on naman ta how to be honest, how to be humble, how to forgive, how to love. Kini nga mga prinsipyo, ato ning buhaton sa mga tanan nga atong ginabuhat matag adlaw. Buhaton nato sa balay, pamilya, buhaton nato sa pagpanarbaho, dili ta manikas, dili ta musulti og ikadaot sa ubang tao, and then magbuhat pud tag kaayo sa community. So in summary, we have to trust God, di ba? We learn to have faith on a higher power nga makapabag-o sa atoa. Kaduha, clean our own house. Kinahanglan nato unahon ang atong kaugalingon. Kasi naay saying nga I have to be selfish in order for me to be selfless. And ikatulo o ang pinaka-last, we have to help others. Kinahanglan ta nga mutabang sa uban. Pero una-ana is kinahanglan sa nato tarungon ang atong kaugalingon. We have to help others. O manay pinakatumong nato ang pagtabang sa uban. Kay nay saying na pod nga we cannot have it unless we give it away. Dili daw nato maangkon ang atong recovery nga ginaingon kung dili pud nato ihatag o gitabang dito sa uban, dili nato ma-share. Okay? So think that's it, guys, no? Tips lang. You stay away from drugs and alcohol. Palayo. Okay? Kaduha, go to meetings. Na naman with mo'y contact kung asa dapit ang mga meetings, no? Katulo, work the steps with a sponsor. Dili kinahanglan og bright ang pagtrabaho sa steps. Gikinahanglan lag emotions. Gikinahanglan lag honesty. Gikinahanglan lang nga maging open ta. O gikinahanglan lang nga maging willing ta nga motrabaho aning steps. Dili kinahanglan og bright para ana. I think, mura to no? That's it, guys. Hope to see you soon. So remember to do all these principles in all our affairs. Thank you and God bless everyone.